Wire mo. Undo na po doon. Labihan dyan. Busay na yun rin. Sakop. Plus San Vincent de Guzman. Sugod na. Condition pag si Kedana, kusaka o kuhan, nagtutran. Ay ba no? Ay, post na rin. We're going to Trans. Lugar na dyan, tap-tap. Oh, kung nakinidri mo, kanis kinanan. Why condition mo si Kedana? Hindi ka sakta eh. Sumaso ang resulta. Kaya hindi ka sakta mo, hindi lugaran.